बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल। खुश आमदीद जेड़ा मेरा चैनल वेखदे ने मकरम बतन ते भी उम्मीद करना कि बतन ते भी दी उर्दू पंजाबी दे विच समझ आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐ साडे भाई नाफील इकबाल जीरो गलती नाल अपना स्केदा पास किया है परवंचा फिरारा तो चौखियां चौखियां मुबारक हैं भाईरन। अल्लाह पाक इन्हां वास्ते और मजीद आसानियां पैदा करे। मेरे शगिरद नहीं हैं लेकिन दरूद शरीफ की बरकत नाल ये स्केदा जेड़ा अपलोड करीदा डेली का उन वेखते रहे ने ते अलहमदुलिल्लाह अज जीरो गलती नाल जेड़ा है वो पास हो गया ते बड़ी खुशी होंदी है मैनू भी। चलो अलहमदुलिल्लाह मैं भी काम इंदा कर रहा कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੇਖੀਏ ਨਾਲ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। Percorrendo un lungo tunnel o traforo, एक लंबी गार या सुरंग में चलते हुए in caso di formazione lunghe file di veicoli गाड़ियों की लंबी लाइनों के साथ opportuno ज़रूरी है aumentare la distanza di sicurezza सेफ्टी का फासला बढ़ा लेना। जो अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के बीच का वक्फा होता है उसको ज़्यादा कर लेना। फिर conseguire बचने के लिए in caso di incendio आग की सूरत में rapido procurarsi della fiamme procurarsi della fiamme जो आग के शोले तेजी के साथ भड़क रहे हैं उनसे बचने के लिए। वेरो अच्छा एक तो ना इसमें गैस आ गया aumentare la distanza di sicurezza sempre vero और aumentare distanza sicurezza की जगह पे diminuire la distanza di sicurezza आ जाए तो वो सवाल गलत होगा। aumentare la distanza di sicurezza वाला एक सवाल गलत भी है आने वाली बीवी के साथ 748 नंबर पेज पे। उसके अलावा टनल वाले सारे सवाल ठीक है, एक गलत है जिसके लास्ट में बिजली दल फूक आता है 828 पेज 4 ही सवाल ने तो जेड़ा फाल्स ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਲ ਫੂਕੋ। Per risparmiare carburante e salvaguardare ambiente dall'inquinamento atmosferico माहौल को फ़िज़ाई आलूदगी से बचाने के लिए consigliabile सलाह है azunare आन करना il climatizzatore को il meno possibile जितना मुमकिन हो थोड़ा soltanto quando serve effettivamente सिर्फ तब चलाना जब हकीकत में चाहिए जब गर्मी लगे। वेरो अच्छा इसका पेज है जी 875 और उस पेज में ये सिर्फ यही सवाल वेरो है और बाकी जो 3 है उनमें aceleratore और pedale का गैस है। अच्छा इसमें गैस आ गया जी कंसिलियाबले सलाह देना एडवाइस करना sempre वेरो 4 सवाल फाल्सो जिनमें कौन आता है और इसके अलावा किसी भी सवाल में एफेतो आ जाए एफेटिवा आ जाए एफेटिवामेंटे आ जाए वो सवाल वेरो होगा। 2 गैस है। Il segnale raffigurato per Nuccia दिखाएगा निशानगा करता है il pericolo di trovare petrisco sulla pavimentazione stradale खतरा है सड़क के फर्श पे पत्थर मिलने का। वेरो इदा पेज 100 ते ओवेदा जी 7 ਇੱਥੇ ਇਹ बैरिकोल ਦਾ सैन है 150 पहले लगा होगा। रोड पे काम चल रहा है, सड़क का फर्श खराब है, आगे वाली गाड़ी से फासला ज़्यादा रखना है, गाड़ी स्लिप हो सकती है, पत्थर उड़ सकते हैं, लोग हैं तो उनका ध्यान करना है जो रोड पे चल रहे हैं और आगे वाली गाड़ी से सेफ्टी का फासला बढ़ाना है और रोड पे टायरों की ग्रिप कम हो जाएगी। इन presenza del segnale raffigurato दिखाएगा निशान की मौजूदगी में consentito il transito liato treni लंबे ट्रकों को गुजरने की इजाज़त है di massa superiore a 3,5 tonnellate जिनका वजन 3.5 टन से ज़्यादा हो non adibiti al trasporto di persone जो लोगों को लेके जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते वो तो फिर ट्रक हो गया ना। तो फिर ट्रक को ही तो मना है, इसमें 3.5 टन से बड़े ट्रक को मना है लेकिन 3.5 टन से ऊपर आटोबूस हो या आटो कारवान हो तो वो जा सकता है लेकिन 3.5 टन से बड़ा ट्रक नहीं जा सकता। एक तो ये जेन में रखना है कि ये वाला जब भी सैन इस तरह का आएगा
وہ 3.5 ٹن سے بڑا ٹرک ہی ہوگا۔ La corsia di emergenza corsia emergency والی corsia non si può occupare busy نہیں کر سکتے per la manovra di sorpasso crossing کے لیے۔ اس کا پیج ہے جی 263 بی اور سی نارمل گاڑیوں کے لیے ہیں۔ والا جو ٹریک ہے یہ ایمرجنسی ٹریک ہے، اس میں ہم تب جا سکتے ہیں caso di guasto dal veicolo o malessere di viaggiatori، گاڑی خراب ہونے کی صورت میں یا کوئی سفر کرنے والا بیمار ہو۔ اچھا ویاجی malessere والے ویسے بھی سارے ویرو ہیں، ایک وتاتو کے ساتھ فالسو ہے 718 پہ۔ Il segnale raffigurato consente il transito، دکھائے گا نشان اجازت دیتا ہے گزرنے کی۔ آئی موٹرسائیکلی موٹر سائیکلوں کو نلے سولے اور اندکاتے صرف جو گھنٹے دکھائے گئے، جبکہ ان میں اس نے کیا کیا، منع کیا، گزرنے کی اجازت نہیں دی اس نے، کیونکہ یہ دویتو کا سیانہ تھا۔ تو اس ٹائم کے دوران موٹر سائیکل کو منع کیا گیا، موٹر سائیکل کو منع اور کسی کو نہیں، جو مینشن کیا گیا۔ لاؤزو کریتو دلسترادا کمپورتا، روڈ کا صحیح استعمال کرنے میں شامل ہوتا ہے کہ ویکلی پرچے دونوں گاڑیاں آگے بڑھیں، دونوں velocità adeguata سپیڈ کو ایڈجسٹ کریں alla condizioni della strada del traffico، روڈ کی کنڈیشن اور روڈ پہ ٹریفک کے حساب سے۔ کون سا گیس آ گیا جی adeguata ایڈجسٹ کرنا، سیبریویرو، 2 فالسو ایک سولو کے ساتھ اور ایک بمبینی کے ساتھ۔ بمبینی والا وہ اس کا ایک اپنا گیس ہے جس میں وہ fuori strada سو کے سوالوں میں devono soprattutto آئے گا تو پھر ہوگا 759 760 پیج۔ La sosta e consentita، پارکنگ کرنے کی اجازت ہے negli spazi riservati allo stazionamento di taxi، جگہ جو ریزرو کی گئی ہے ٹیکسی سٹینڈ کے لیے۔ سولو سے non si protrae per lungo tempo، صرف اگر آپ زیادہ ٹائم نہ گزارے تو۔ فالسو ٹیکسی سٹینڈ پہ ہم پارکنگ نہیں کر سکتے، وہ ٹیکسی والی جگہ ہوگی، ٹیکسی اس پہ پارکنگ کرے گی جو ٹیکسی سروس ہوگی۔ Il casco obbligatorio ہیلمٹ ضروری ہے per i conducenti di ciclomotori due ruote، 2 ٹائروں والی موٹرینوں کے ڈرائیور کے لیے۔ سولو سے مینورینی، صرف اگر وہ 18 سال سے کم ہو۔ فالسو، ہیلمٹ نہیں پہننا ہے بھلے وہ مجرینی 18 سال سے بڑا بالغ بھی ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے 5 سال سے چھوٹے بچے کو آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا بھی نہیں سکتے۔ L'assunzione di alcol، شراب کا نشہ وہ فر diminuire کم کر دیتا ہے livello di attenzione، توجہ کے لیول کو۔ 842 842 نمبر پیج کا یہ سوال ہے، الکول کے سوالوں میں پو آئے گا تو سوال ٹھیک ہوگا، یاد رکھیں۔ In vicinanza di attraversamento pedonale zebra crossing کے نزدیک il conducente deve considerare، ڈرائیور کو چاہیے ذہن میں رکھنا کہ ai pedoni devono attraversare la strada، پیدل والوں کے لیے ضروری ہے روڈ کو پار کرنا افیکانتی جڑ کے اکٹھا ہو گئے in modo da impegnare meno tempo، اس طرح سے کہ وہ تھوڑا ٹائم بجلی کریں۔ فالسو، انہوں دی مرضی انہیں کلیاں کلیاں چلنا ہے یا جڑ کے کٹھیاں چلنا ہے۔ اچھا اس میں کون سا گیس آ گیا جی، افیکانتی، کٹھا جڑ کے چلنا، سیمپرے فالسو، کوئی ویرو نہیں۔ Il segnale raffigurato indica، دکھائے گا نشان ظاہر کرتا ہے l'obbligo di proseguire dritto، ضروری ہے سیدھا جانا۔ فالسو، اس میں ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے دیسترا جانے کا اور یہ حکمیہ سیان ہے، segnale di prescrizione، صرف اسی سجے جا سکنے ہیں، سیدھا بھی نہیں تے کھبے بھی نہیں۔ La luce rossa accesa dal semaforo، اشارے کی سرخ لائٹ consente اجازت دیتی ہے di impegnare incrocio چوک کو بزی کرنا con molta prudenza، زیادہ احتیاط کے ساتھ a condizioni che non ci siano altri veicoli o pedoni، اس کنڈیشن اس صورت میں کہ دوسری گاڑیاں یا پیدل نہ ہوں۔ ریڈ اشارے میں آپ نہیں چوک کو بزی کر سکتے، سٹاپ والی لائن کو آپ نے پار ہی نہیں کرنا، striscia trasversale di resto کو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اوپر کیمرہ ہوگا لگا ہوگا آتو ویلوکس، اس سے آپ کو مولتا آئے گا کار میں اور میں پونتیاں بھی جا سکتی ہیں۔ Si deve tenere una velocità regolata، ضروری ہے ایک سپیڈ کو ریگولر کرنا، ایڈجسٹ کرنا۔ In funzione del tempo che abbiamo a disposizione، اس جگہ کے لیے جو ہمارے پاس ٹائم درکار ہے۔ فالسو مطلب جتھے اسی جانا۔ اے والا سوال بہت بندے ویرو کر دیندے نے بھائی دی، ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری سی،
اور انہیں بہت سمجھ کے سکیدا کیتا کیونکہ یہ سوال جڑا بہت ویری کلوز ہوئے بہت بندے میرے کر دیں Su una strada doppio senso di marcia per svoltare a sinistra ایک روڈ دو طرفہ چلنے والی میں بائیں طرف مڑنے کے لیے si deve di norma چاہیے قانون کے مطابق lasciare al centro dal crocio چوک کی سینٹر والی جگہ کو چھوڑنا alla nostra destra اپنی دائیں سائڈ come ai veicoli in figura گاڑیاں جیسے شکل میں ویرو اچھا ایک تو نا اس کا گیس ہے 555 سے لے کے 560 تک 560 تک دو گاڑی کے درمیان آنکھ بن جائے سوال غلط ہوگا نہ بنے تو سوال ویر ہوگا نہیں بنی تو ویر ہو دو گڈیاں وچ گیس سے باقی نہیں ہے Nell'area di servizio, nell'area di sosta dell'autostrade, strade extraurbane principali, سروس والی جگہ میں موٹر وے کے پارکنگ والی جگہ پہ اور تجنسیال کی روڈ پہ پارکنگ والی جگہ میں gli animali non possono circolare جانور نہیں چل سکتے neppure پھر بھی باوجود اس کے se debitamente custoditi اگر ان کو کسٹڈی حاصل ہو کسی کی حفاظت میں ہو تو پھر بھی نہیں چل سکتے neppure پھر بھی 713 نمبر پیج کا سوال ہے چل سکتے ہیں اگر ان کو کسی کی کسٹڈی حاصل ہے اور یدی سروس کسی ہاتھ میں پڑے ہے کتا بلی تو وہ کہندا ہے پھر بھی نہیں چل سکتے Con la patente di categoria E1 category کے لائسنس کے ساتھ si possono condurre چلا سکتے ہیں ai motocicli motorcycle con o senza crosetta di cilindrata fino a 125 cm3 potenza non superiore a 11 kW جس کی پاور 11 kW سے زیادہ نہ ہو رپورٹ پوتینزا پیزو اور اس کی جو پاور کا وزن ہے non superiore زیادہ نہ ہو آ 0,1 kW کے جی سے ویرو A1 لائسنس حاصل کرنے کے لیے ہم عمر ہماری 16 سال ہونے چاہیے اس سے نیچے آنے دیے تھا اس پہ ہم چلا سکتے ہیں 125 موٹر سائیکل 11 kW والی 3 چکلی موتوریں چلا سکتے ہیں 15 kW سے زیادہ نہ ہو ماکھینے ایگریکولر چلا سکتے ہیں اے ایم والی موٹرینو چلا سکتے ہیں اچھا ان کی عمریں خاص کر کے یاد رکھنی ہے اے ایم کے لیے 14 A1 کے لیے 16 A2 کے لیے 18 اے ڈائریکٹ لینا تو 24 اگر ہمارے پاس A2 ہو تو پھر 20 سال اسی طرح کلو واٹ ان کی یاد رکھنے ہیں اے ایم کے 4 4 A1 کے 11 اور A2 کے 35 اے پہ سارے La cifra minima di massimali della polizia assicurativa RCE انشورنس پالیسی کا جو منیما جو زیادہ سے زیادہ ماسیمال انشورنس ہوتی ہے اس کا چیفرا انسا ریسپونسبلٹا چویلے آتو جو گاڑی کے لیے سول ذمہ داری ہوتی ہے پیسوں والی انشورنس کی طرف سے وینستابلیتا وہ سیٹ کرتے ہیں پہ لیجے قانون کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں سیٹ کرتے ہیں میرو اچھا بریکٹوں کے بغیر 6 سوال غلط ہیں 3 سوال میں انو آتا ہے اور 3 سوالوں میں 3 سوال دوپو سے شروع ہونے والے فالس ہوں گے ایک دوپو سے شروع ہونے والا سوال ٹھیک بھی ہے جس میں certificato di assicurazione آتا ہے ایک بار پھر سن لو بریکٹاں تو بغیر 6 سوال غلط 3 وچ انو آوے دا 3 دوپو تو شروع ہونے والے فالس ہو اور ایک دوپو تو شروع ہونے والا سوال ویرو بھی جہدے وچ certificato di assicurazione آتا ہے اسی طرح بریکٹوں والے 11 سوال ہیں 3 ٹھیک ہیں جو 3 ٹھیک ہیں ان کے لاسٹ میں کیا آئے گا نمبر 1 یونین یورپا نمبر 2 obbligatoria per legge نمبر 3 incidenti causati in presenza del segnale raffigurato دکھائے گئے نشان کی موجودگی میں dal semaforo a 3 luci dobbiamo dare la precedenza 3 لائٹوں والے اشارے کے ساتھ ہمارے لیے ضروری آنکھ دینا se il semaforo luce gialla لمپے جانتے جالا اگر اشارے کی لائٹ پیلی شیلنگ کرے یہ کام والوں نے لگایا ہوا ہے اگر اس کے ساتھ 3 لائٹوں والا اشارہ ہو تو بیامولا پریچیڈنسا ہم حق رکھتے ہیں سیل سیمافور لوچے ویر دے یا پولیس والا گزرنے کا آرڈر دے اشارہ لمپے جانتے کر رہا تو تب بھی ہم نے حق دینا اور اشارہ بند ہو تو پھر بھی حق دینا اچھا جب پولیس والے کا ذکر ہے اب بیاموں کے ساتھ پسارے 2 بیاموں کے ساتھ پھر مارچی آئے گا تو سوال میں ہوگا بھائی جی جدوں بھی اسکیلا ریکارڈ کریدا دسیدا ہے کہ 242 تو لے کے 246 تک پکے 2 سوال نہیں ایک تو پھر گیا ہی نہیں نا
Il segnale raffigurato per visa di Kagan nishan इतला देता है un attraversamento ferroviario senza barriere. एक रेलवे फाटक है बगैर बैरियर के फालसो ये काम वालों ने इशारा लगाया हुआ है उन इम्पियांतो सिमाफरी को इशारा नस्ब किया गया है काम वालों की तरफ से 386 नंबर इसका पेज है 386 300 से और ये रोड तंग होने से पहले लगाते हैं और पीले रंग की जो डिस्क है वो लंबे जानते हो सकती है La distanza di sicurezza dipende, हिफाजती फासला डिपेंड करता है dalla presenza di veicoli che seguono पीछे वाली गाड़ियों पे डिपेंड करता है फालसो पीछे से गाड़ी लगे तो पैसे मिलेंगे हमने फासला रखना है व्हीकल के परचेदे आगे वाली गाड़ी के साथ सेगवे साथ नहीं रखना पिछो गड्डी लगे तो पैसे मिलते Il conducente che tende a sorpassare, ड्राइवर जो इरादा करता है क्रॉस करने का deve assicurarsi चाहिए श्योर करना che la visibilità sia tale da consentire la manovra श्योर करना कि जो नज़र आता है जो देखते हैं इसमें अमल करने की इस तरह से इजाज़त है ताले का मतलब क्या होता है इस तरह से अच्छा जी ये सवाल है जी 656 नंबर पेज का पहला सुरपासो जहाँ से शुरू होता है चैप्टर Accettarsi che è sempre vero, तीन फालसो semplicemente के साथ unicamente के साथ और मजेरिया के साथ इनके वैसे ही गलत है Fuori dei centri abitati riesci vadi che var, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità. ड्राइवरों के लिए ज़रूरी है आगे वाली फुल लाइटें बंद करना prescindendo con quelli annabbelanti आगे बढ़ना छोटी लाइटों के साथ dopo un loro uso prolungato एक लंबा इस्तेमाल करने के बाद per evitare di scaricare la batteria बैटरी को खाली होने से बचाने के लिए फालसो बैटरी कैसे खाली होगी साथ जनरेटर है वो चार्ज कर रहा है अच्छा एक तो ना बैटरिया के सारे सवाल ठीक हैं दो गलत है एक स्करिकारेला बैटरी के साथ ये वाला नंबर 71 पे और एक स्टक का बैटरी वाला फालसो 873 पे और इसी तरह बैटरी के निशान के साथ नॉन यमेनो आएगा तो सवाल वेर होगा 782 La sanzione di LSD o anfetamina non compromette la facoltà di guida ये एक नींद वाली नशे वाली दवाई होती है अनफेटामिन एलएसडी वो गाड़ी चलाने की असलियत को ख़राब नहीं करती जबकि करती है फालसो ये होगा जी 838 838 नंबर पेज पे 837 ਤੇ 838 ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ adesivi ciondoli o altri oggetti sui vetri del veicolo चिपकाना लटकाना गाड़ी के शीशों पे दूसरी चीज़ें लगाना oggetti possono ridurre कम कर सकती हैं la visibilità dal conducente ड्राइवर का देखना कम कर सकती है vero 890 नंबर पेज का पहला सवाल 5 नंबर चैप्टर का Il segnale raffigurato si trova di Kagan Shanbelega sulle rampe di ricordo per emissione in autostrada. Autostrade पे दाखिल होने वाला रास्ता जो होता है रामपा di ricordo जो साथ रोड मिलाता है मोटरवे पे उस पे दायरे प्रेसिडेंसी का साइन मिल सकता है वेरो इसकी जगह होती है जी छोटे रोड पे जिथे गड्डियां नहीं आक रखदियां इसके साथ आपने दाएं भी आक देना और बाएं भी आक देना अगर ये इशारे के साथ लगाओ तो इसका हुक्म हम पे तब वैलिड होगा जब इशारा शैलिंग करेगा पीले रंग Il segnale raffigurato indica che ai veicoli per poter transitare devono avere a bordo del catene दिखाया गया निशान ज़ाहिर करता है कि गाड़ियों को गुजरने के लिए ज़रूरी है गाड़ी के अंदर चैन रखना अवेरे रखना बोर्दोले कथेने अंदर चैन रखना फाल्सो ये स्टिल्वियो एक पहाड़ी है बर्फ़ वाली जगह तो पहले ज़रूरी था कि उधर जाने के लिए मतलब आपके पास कतेने या पानी मैथी चिनवर नाली अब वो आगे रास्ता बंद है तो आप जा नहीं सकते उधर तो अब इसके अंदर ना एक और भी गैस है जी कतेने के सवालों में पानी मैथी चिनवर नाली आएगा तो सवाल वेर होगा या एक कतेने वाला वेरो भी है सोब्राविस्तो के साथ 895 पे सोब्रोविस्तो वाले दो ही सवाल हैं जी तो दोनों के दोनों ठीक है Soprovviste. La distanza di sicurezza deve essere mantenuta per evitare lo scontro laterale. हिफाजती फासला ज़रूरी है बरकरार रखना साइड वाली गाड़ी की टक्कर से बचने के लिए वो तो क्रॉस करेंगे तो तब ना Nel croccio rappresentato in figura
tutti ai veicoli devono usare prudenza nell'attraversarlo ਸਭ ਗਾੜੀਆਂ के लिए ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਹੋਏ ਵੇਰੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਹਦੇ ਟਰਾਮ ਗਈ ਟਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਮ ਜਾਵੇਗੀ ਟਰਾਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚੱਲਦੀ La frenatura dal rimorchio dotato di freno di energia ट्राली में जो एनर्जी ब्रेक सिस्टम लगा होता है ओक जरा स्प्रिंग होता पिछो ट्राली ओकमारे तो ब्रेक लगती है non viene simultaneamente quella dal motrice o engine वाली ब्रेक के साथ इकट्ठा काम नहीं करता in quanto azionamento si ha solo dopo che il rimorchio ha esercitato una spinta sul motrice وہ تب کام کرتا ہے جب ٹرالی انجن کو زور سے دھکا لگاتی ہے ویرو ਇਹਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ 747 ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਨੋ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਇਹ ਇੰਜਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਿੰਗ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਾਈਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੱਖ